The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Ek xtaqt nibdija din is-sensiela, b'din l-esperjenza għadhom is-sitta ta' filgħodu, ġejt it-tempji ta' ħaġar qim u l-Mnajdra, naf li jżurhom ħafna nies, imma llum hija ġurnata speċjali. Ix-xemx sa titla' eżatt minn ġo nofs il-bib prinċipali. Illum huwa l-ekwinuzzju tal-ħarifa. It-tempji ta' ħaġar qim u l-Mnajdra illi jinsabu f'nofsinhar ta' Malta huma mniżla fil-lista tal-wirt kulturali tal-UNESCO. Huma wieħed mis-siti l-aktar popolari f'pajjiżna. Għalkemm jien jogħġbuni dawk il-postijiet li huma inqas popolari, xi kultant post ikun popolari għal raġuni bħal din tal-lum. Meta tesperjenzhom f'dal ħin tal-ġurnata b'dal ħsejjes tan-natura ma tridx wisq biex titrasporta ruħek għaż-żmien neolitiku. Lanqas qed kelma anke nnifs kważi stħajt nieħu. Jistennini hawn Tore Lomsdalen, riċerkatur Norveġiż li ilu jgħix Malta snin biex jistudja dawn it-tempji sa kiteb ktieb u tkellem dwarhom internazzjonalment. Maġbin kemm il-lejl u sbieħ il-jum għatta hawn. Imma nifhmu biżżejjed x'inhu l-valur veru tagħhom. Well, I think one has probably to see it in a little bigger context than only these two temples, because if we go back in time, these were constructed about 5,000 years ago. And actually, if you talk about Mnajdra as such, is the unique temple in the world that has these perfect alignments with the equinox, the autumn equinox which we saw today, and as well as spring equinox, and the summer solstice and the winter solstice. And these constructions as well are the oldest temples in the world as freestanding megalithic structures. And there is no, like with Mnajdra, there is no other site in the world that has this precise alignment with the sun rising along that horizon we see over there. Dak wirt, monument eqdem mill-piramidi u minn Stonehenge. U dawn li bnewh, dawn l-antenati tagħna l-Maltin. Min kienu dawn l-ewwel nies li ġew Malta? The first people that came to Malta, they came from Sicily. They came from a prosperous country like Sicily. With everything to offer, they come to a country like Malta, which hasn't got can't offer the same agriculture. They can't got the forest. The landscape was very similar to that time to what it was today. Probably a little more forest, but in a grand sense, they're similar. And then you think that, okay, so the fight for survival must have been tough at that time. And there is no evidence that they were eating fish. So they were meat eaters, vegetable eaters, and so in times with difficulty for harvest, and this, how could they have then? They spent the time to construct about 40, 50, probably, of these temples all around the small island. So it must have been a driving force behind the construction of all these sites. Għalhekk huma ħafna dawk li ġew ifittxu biex jiskopru l-misteru tal-oriġini ta' Malta, għax dawn in-nies kienu eċċezzjonali fil-ġeometrija u l-astronomija, minn barra li ma tistax ma tippressjonax ruħek bil-kobor ta' dawn il-ġebel illi b'xorti tajba u bi-preservazzjoni għadna nistgħu ingawduhom. Allura x'kien is-sinifikat ta' dawn it-tempji għas-soċjetà ta' dak iż-żmien? I think they must have been very important. There has been a kind of gathering points where people either for secular or type of religious feast or ceremonies, and
They are as well, we have the temples in Malta that are underground, like the Hypogeum, temples underground for burial places, while the temples above the ground, they were for the living. And there is no evidence that they were used for dwellings or living quarters, so they're built for probably to gather the local community around here in the Rendi area to come here at certain times of the year to celebrate something. This is also very unique here with this temple. There is no other construction that has in the world that has this, that you have this precise alignment of the sun that is reflected inside the temple. And you can, by just standing, if a Neolithic person would stand inside the temple there, he would, just by looking, he or she would know exactly what time of the year it would be. If you go into a temple, you see all these iconography, these installations, reminding us with our modern eye, at least of altars, and you have places that are locked off that seem to be for special people. So it is built around a kind of cosmology, a worldview, a belief system. And I am as well, I've been in Malta some years ago. I have great respect for Malta, and I have a great respect for this belief system that is very consistent, whether it is religious, mainly it's religious here in Malta, but it's very consistent and people are very fidel towards it all the time. You see the celebrations in Malta, what you have. All the local communities, they have these celebrations. I'm not surprised that it has a kind of continued. Ħadd gost nisma' barrani jitkellem hekk b'tant faxxinu dwar dawn it-tempji. Issa ħanerħila lura lejn id-daħla tat-tempju tal-Mnajdra biex niltaqa' mal-aħwa Sciberras. Arnold u Jeffrey, esperti tal-flora u fauna ta' Malta. Ara mixja fin-natura tista' tagħmilha bla ħsieb ta' xejn. Jew tista' tagħmilha b'għajnejk, widnejk u mnieħrek miftuħa biex tifhem aktar x'hemm madwarek. L-ewwel ma bdejna nfittxu kienu il-wirdien. X'qed infittxu? Mela, din hija speċi li ħad tiġi deskritta reċenti il-wirdiena Maltija, Maltese cockroach, Ectobus militans semmejnija bil-Latin. Bħal dik rajt l-ewwel hemm hemmhekk, orajt, ma semgħidi x'inhi? Dik hija tip ta' zabbellina, tip ta' nanna kola, hija pest. Okay. Isma' Arnold min qed jarana mid-dar u jgħidilna qed infittxu l-wirdien, jaħseb li maħniex qegħdin okay 100%. Jien li minix okay. Fil-verità, x'inhu l-valur tagħha? Mela, għaw Malta, ħanamlu hekk, għaw Malta għandna xi 12 speċi, illum skoprejna li għandna il-fuq minn 12 speċi ta' wirdiena, sewa. Il-wirdien dejjem titfajneħ taħt il-limelight li huwa xi ħaġa ħażina, xi ħaġa maħmuġa. Fil-diverta mhux xejn minnu dak hija ġast il-bniedem jiġġudika fuq l-estetika, sewa. Mhux qed ngħidilkom jekk għandek invażjoni ta' wirdien id-dar ma taħux ħsieb, però ħafna minnhom huma speċi benefiċjali u jagħmlu l-ġid. Issa, din hija waħda mill-ftit nistgħu ngħidu mill-familja tal-wirdien li hija endemika, issibha biss fi-Gżejjer Maltin. Hija xi ħaġa prezzjuża immens li ssibha ftit abitati ġo ftit pjanti partikolari ġifieri u hija benefiċjarja xi parti mill-ekoloġija Maltija. U r-rol tagħha ftit nafu fuq ma nafu li hija benefiċjarja anke għad-dakki ta' ċertu pjanti. Il-pjanta fjura bażikament ngħidula l-ansar, hija basla komuni ħafna fil-Gżejjer Maltin, hija indiġena, naturali tal-post, hi popolari ħafna
Dil-pjanta fil-Gżejjer Maltin għax hemm qlajja partikolari, qlajja folkloristika li jgħidu jekk il-blanzun jitla dritt, ħajkonna xita sew fil-ħarifa. Però jekk jitla maweċ jew ganċ, ma jkollna ħarifa xotta. Ok, messa ħnibda nduru, meħna nara jekku mhix dritti, jew mawġin fil-komplement. Kollha kif tagħmel waħda jagħmlu l-oħra, ġifieri daw. Ifhem, jiddependi wkoll mir-rieħ skont kif ikunu l-kondizzjoni ta' dak iż-żmien ukoll. Klera, hekk qed naraw arboxelli bil-English shrubs, tipiċi tax-xari, xari fejn għandek low-lying shrubs u rocky terrain. F'da żmien tkun għadha m'għamlitx ħafna xita wara sajf taħsbu mejjed. Eżatt, fil-fatt waħda mill-arboxelli li hija di ngħidula it-tenewt tax-xari li hija arboxell endemiku, ġifieri jeżisti biss fi Gżejjer Maltin, jorqod fis-sajf. Per eżempju dan nara dak is-satar. Is-satar huwa kemm jista' jkun evergreen, kemm jista' jkun jibqa' aħdar is-sena kollha. Fil-waqt li di torqod fis-sajf di tibqa' ħadra s-sena kollha, però dawn mbagħad jagħmel il-fjuri vjola fil-rebbiegħa u mela fil-bidu tas-sajf. Però ma jorqodx totalment, il-weraq jibqgħu jidhru. Imma li għamlet ix-xita qed jibdew jispuntaw. Biex jien nħobb nagħmilha di tajjeb nagħmilha hekk biex minflok naqta'. Le, tista'. Jisni nagħmel hekk naqra b'subajja. Eżatt. Tajjeb qed nagħmilha biex Mela. Dal-pjanta f'na mill-diversi pjanti tax-xari huma wkoll aromatiċi. Jitilqu ċertu żjud passatar biex kemm jista' jkun wan ikun deterrent għal herbivores biex ma jikluhom kollha, natural trimming, u biex ukoll ma jitilfux ilma. Ġifieri għalhekk jiena nisma' b'ċertu nies jużaw dawn it-tip ta' ħwawar anke biex jagħmlu pereżempju insect repellent. Eżatt. Fl-antik fil-verità qed Fl-antik il-mediċina kollha mill-pjanti diretti ġifieri. In-natura li offrit li ħafna iżjed milli qatt kont naħseb u forsi għalhekk żviluppajt rispett għaliha. Isma' jiena meta niġi passiġġata normalment iżomm mal-passaġġ, issa aħna qegħdin naqra fuq ix-xari biex nagħmlu forsi ftit ta' riċerka żgħira u nifhmu ma fil-verità. Tajjeb tkun qed timxi fuq xi xina nħossni ħażin pereżempju naffiċ fuq il-pjanti. Ifhimni, min ikun bħalna jidra kemm jista' jkun jaqbes fuq il-ġebel. Sewa, hekk m'intix qed tagħmel trampling għal dak li jkun. Tajjeb li jibqa' fil-passaġġ, però jekk inti kemm jista' jkun tiżvija u ma taffiċ fl-ambjent. Qed tagħmel aħjar. Ok, biex forsi għal skopijiet biex tifhem u tara, mhux hekk. U tara u tħobb iżjed in-natura. Billi tintegra naqra ma fija xi ħażin. Pereżempju aħna ġebel nissuġġerixxu dejjem pereżempju bħalissa l-lavorja l-post jidher għardu. Fil-verità l-iktar ħajja li ssib huwa taħt il-ġebel, sewa. Mhux ħammur ħeġġeġ il-pubbliku joqgħod iqalleb il-ġebel, però li inti arajt xejn taħt ġebla warġa poġġejta fl-istess pożizzjoni. L-impatt tal-biodiversità huwa minima ħafna. Sewa, hawnhekk qed nagħmlu minna skop biex nedukaw. Mela, pereżempju, taħt il-ġebel l-iktar li jkun hemm il-ħajja fejn għax ikun hemm iktar umdità, mhix dik in-nixfa qalila, allura ħafna mill-annimali jagħmlu refuġju. Bux iż-żgħira ra xeħlew, il-babies, familja. Ġa dak iċ-ċokol, ġa dis-sħana kollha wkoll tara dal-moss li għal-Malta narħa xi ħaġa fenomenali li xorta jirnexxielu jikber f'postijiet żgħar ħafna. Ħafna mis-seedling li għadhom ħajibdew ħafna drabi tarħom tilejn minn taħt il-pjanti. Hawnhekk qed naraw biodiversità ta' molluska ta' bebux pereżempju għandek l-akrux li jikber li jittiekel, it-trabixu. Għandek di ngħidulu akrux mara. Akrux mara ma jfissirx huwa l-mara tal-akrux raġel, ngħidulhom hekk għax in-nies drajna jgħidulhom hekk ġifieri, imma huma speċi differenti minn xulxin. Għaw speċi tipiċi tax-xari, daw it-tip ta' speċi issibhom biss fix-xari sewwa. Clare, il-pjanta hija tipika ta' North Africa, fil-fatt fil-North Africa biss nistgħu nsibuha, Central North Africa, ngħidura s-siġġa tal-ħarin, bl-Ingliż wolfbane. Ħaġa interessanti huma il-frott huma forma ta' qarn u minn dak il-frott joħroġ iż-żerja
bil-pappus ngħidulu bl-Inglis, dak il-ħarir li ġalhom iż-żerjetir, għandhom l-istruttura ta' ħarir vera soft. U waqt il-mixja tagħna fix-xari mhux biss ma' pjanti ltqajna. Hawnhekk qed naraw wieħed mill-isbaħretti li jinstab fi Gżejjer Maltin, ix-xaħmet l-art. Dil-forma kombinazzjoni naqra skura mhux tas-soltu daqshekk sewwa. Jiena ġieli rajt bħalhom daqat ma qad daqshekk widdana x'int. Ejwa. Inti Għandi aroma ma. xaħmet l-art whisperer. Li huwa interessanti huwa l-unika rettilu mid-disa li għandna li huwa li wellet my beach sewwa u joħsieb il-freħ tiegħu ukoll sewwa. Hawnhekk qed naraw mara jintarfu skont kemm robust il-rashom u il-kuluri varja bħala skuru ċar, per ħafna drabi l-irġiel huma iktar skuri minn nisa. Qed naraw ukoll li xi darba kellha xi battalja xi darba tilfit u demba. Dembara qed jikber jisu. Raġatela, eżatt. U li hija interessanti l-mod ukoll kif ibidlu l-qoxra, fil-waqt ħafna retti li jbidlu waqgħa di tbiddel biss scales waħdiet bħalma jbidlu n-nies. Ma di ħajja hu. Skull ħajja, issa mbagħad nirkem ħajja. U di Ma ċaqalqitx. u di Saħħarta naħseb. l-iktar ħaġa importanti hija li għandha rabta folkloristika kbira ma' Gżejjer Maltin fej fil-passat sfortunatament kienet tintuża ħafna fajr forstom kienu jemnu li jistgħu jastrattaw żejt minna li jarġa' jkabbar ix-xar. Perja żgur gidba għax missi bla xajjed. U missier kien wieħed minn dawk, ġifieri kienet ta' dik l-era li dal-annimal fi żmienhom kienu jituh lill-spiżjar u kien itihom xi ġis soldi. Naħseb qed tibża minni x'adattat miegħi. Wara sejra, ups! Gone. Għawek vera nħu pjaċir niġi għaw Clare, xaw dil-pozizjoni taħħa perfetta nara l-arkata u fil-fla madwar. U kolla għawek għanaw l-ħanex, pero sfronda jisu sena sentejn ilu, ġit lifna ġawra, pero eventualment naħseb issir gżir oħra, dik ġvi ħajkonna gżir oħra, eventualment. Issa rigward qed insemmu l-Gżejjer għandna waħda mill-iktar gżejjer popolari hija l-Gżira ta' Filfla, hija gżira żgħira ħafna, minn tidher kbira impressjonanti, ħdej gżejjer oħra hija gżejra żgħira ħafna. Interessanti wkoll bħala ġeoloġija il-madwar hawnhekk huwa iż-żonqor t'isfel qawwi t'isfel bħala ġeoloġija tal-akwata. Ukoll sintendi Filfla hija l-istess tip ta' ġeoloġija. Però Filfla għandha naqra tafal mikxuf u għalhekk sfortunatament bil-mod il-mod qed tisfronda Filfla minħabba dat tafal li dejjem jittiekel. Issa Filfla l-unika gżira li għandha wkoll l-irdum madwarha. Issa l-irdum inħoloq bi-bombardament, ġi mhix ħaġa naturali, però ironikament dal-bombardament ibejt meta nħoloq dal-irdum bisaħħ tal-bombardament bdew ibejtu ktar safar tal-baħar fosthom il-kanġu ta' Filfla, il-ċiefa, il-garnija u anka wkoll il-gawi, ma l-gawi bejjed fuq. Ħajja waħda għal-pinnis. If you enjoyed watching my local travels around Rendi and the Prehistoric Temples, then give us a thumbs up, share and subscribe for more.